بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الأولين والآخرين عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيما علمتنا يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. نبدأ على بركة الله. We will start today إن شاء الله بأمر الله تعالى. We will continue the journey for articulation points. Now we will take the first organs from speech organ. It's الجوف. نكمل مسيرة مخارج الحروف ونبدأ اليوم بأمر الله تعالى في أول مخرج من مخارج الحروف وأول عضو من أعضاء النطق جهاز النطق الإنساني وهو الجوف. Okay. Let's make a revision about the previous the previous classes and the organ speech from this picture. This is bigger. Okay. We have 5 organ speech. لدينا 5 أجزاء خاصة بنطق الحروف أو مخارج الحروف في جهاز النطق الإنساني. تمام؟ يبقى 5 مخارج عامة. We have general articulation points. 5 مخارج عامة. 5 general articulation points. Okay. They are الجوف. الجوف. This is the empty space. The empty space from the throat, the deepest part of the throat, to the end for lips. Okay. يبقى the first one is called الجوف. This الجوف from here, the deepest part of the throat. Okay. And to lips. All the space in this area is called الجوف. Okay. The second is the throat. The second general articulation point is the throat. Okay. This is which is colored by blue part or blue area. The third one is tongue. Tongue. All of us know the tongue. Okay. And the fourth is lips. And the last one is al-khayshum. Al-khayshum. The cavity space here which come above the roof. Okay. These 5 general articulation points or 5 general organs which we use it to make our articulation point and to produce our letters. Okay. The first one of them is al-jawf. The first one which we take today is al-jawf. Al-jawf, the empty space in the mouth and the throat. يبقى all this space from deepest part from throat, okay, which is colored by blue, and the whole space in the mouth, okay, which is colored by green. Both of them from deepest part from throat to the lips, the whole space or the whole empty space in these parts, it's called al-jawf. Okay. يبقى includes the empty space of the throat, which is colored by blue color, and plus the empty space of the mouth, which colored by green color. Both of them is called الجوف. الجوف بيشمل تجويف الحلق بالإضافة إلى تجويف الفم. What are the letters of جوف? What are the letters of جوف? We take before. In the beginning, we have 2 kinds of articulation points. Okay, we have 2 kinds of articulation point. Is called
مقدر مخرج، لدينا نوعين من المخارج is called مخرج محقق ومخرج مقدر. مخرج محقق ومخرج مقدر. What the meaning of مخرج محقق ومخرج مقدر؟ مخرج محقق and مخرج مقدر. What the difference between مخرج محقق and مخرج مقدر, or what is the meaning of مخرج مقدر and مخرج مقدر? We have مخرج مقدر that mean we have no organ speech, we have no organs to depend on it when we produce the sound of the letter. مخرج المقدر have no organs to depend on when we produce the letter. ده mean يبقى المخرج المقدر هو المخرج الذي أو مكان خروج الحرف، okay، ولكن لا يعتمد على أي عضو أو على أي طرفي عضو في النطق. Okay. For example, when I say ما or با, يبقى this or أب, يبقى this produced by closing two lips. يبقى I have the first lip and the second lip. This is organ and this is other organ. Okay. يبقى هاتان الشفة العليا والشفة السفلى هذا عضو من أعضاء النطق وهذا عضو آخر من أعضاء النطق. When this lip, upper lip, is close to lower lip, so we produce meme sound, ma sound, or ba sound, ab. Okay, يبقى this articulation point is called محقق. يبقى this articulation point هذا المخرج بيسمى مخرج محقق. ما معنى مخرج محقق؟ مخرج محقق هو مكان خروج الحرف أو هو المخرج الذي يعتمد على طرفي عضوي النطق عند النطق بالحرف. يبقى المخرج المحقق this is the articulation point whose contain two organs when we produce the sound of letter. Okay, مخرج مقدر we haven't any organ. We haven't any organ when we produce the letter. That means the letter is produced from space. مخرج مقدر معناها لا يوجد أي طرفي عضوي النطق لحدوث صوت الحرف. يبقى المخرج المقدر هو المخرج الذي لا يعتمد. يبقى المخرج this is the articulation point whose have no any organs to depend on it when we produce the letter. يبقى ده المخرج اللي هو لا يوجد فيه طرفي عضوي نطق بنعتمد عليهم عند النطق بالحرف. ما هو المخرج المقدر؟ For example for مخرج مقدر this is the space. مخرج مقدر this is the space which we find it on the throat from this part, the deepest part of throat, to lips. Okay, we have no organs to depend on it when we produce any letter of any sound of letters. Okay. يبقى الجوف the empty space in the throat plus in the mouth from the deepest part of the throat, okay, to
the last point in lips. Okay, the whole space, the whole empty space in this area, it's called جوف. This المخرج الجوف محقق أم مقدر? It's مقدر. Why مقدر? Because when I produce the sound of letter, okay, I have no organ to depend on it when I produce the sound for any letter. Okay? Okay. مخرج محقق. مخرج محقق, that mean I have organs depend on them when I produce the sound of letter. This, for example, is meme or ba. I have two lips. The first lip is organ, the second lip is organ, okay? And these two organs, I depend on them, okay, when I produce meme sound or ba sound. M, ab, ab. Okay, so for this, it's called articulation point محقق. مخرج محقق. Okay, okay. Rika? نعم معلوماتي. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya teman-teman, kita ke materi. Jadi hari ini insya Allah kita mempelajari makhraj yang paling pertama tentang makhraj huruf atau tempat keluarnya huruf, makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Yang pertama yang kita bahas adalah makhraj huruf yang pertama yang umum adalah al-jauf. Al-jauf yaitu ruang kosong pada mulut dan tenggorokan. Maksudnya adalah al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi bersamaan rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian tadi Ustazah menjelaskan bahwa organ pelafalan atau organ pelafalan atau organ pengucapan manusia ini atau dan makhraj tempat keluarnya huruf, makhraj huruf itu ada 5 tempat. Jadi organ pelafalan ada 5, makhrajnya juga ada 5. Organ pelafalan atau makhrajnya yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf itu adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Tadi Ustazah menggambar ya, yang jadi al-jauf itu dari pangkal tenggorokan sampai batas kedua bibir yang warna biru sama warna hijau, itu mencakup al-jauf. Kemudian al-halq atau tenggorokan yang bagian yang warna biru aja. Kemudian al-lisan atau lidah. Yang ketiga adalah kedua bibir atau as-safatan. Dan selanjutnya adalah al-khaisum. Jadi yang pertama al-jauf, yang kedua al-halq, yang ketiga al-lisan, yang keempat as-safatan, yang kelima al-khaisum. Itu adalah makhraj huruf dan juga termasuk organ pelafalan manusia. Terus kemudian Ustazah menjelaskan tentang al-jauf. Nah, al-jauf ini sebelumnya kita kemarin sudah mempelajari tentang makhraj muhaqqaq dan makhraj muqaddar. Makhraj muhaqqaq adalah pertemuan dua huruf saat kita pertemuan dua organ saat kita melafalkan huruf tersebut. Jadi ada pertemuan di antara dua organ saat kita mengucapkan huruf tersebut, disebut dengan muhaqqaq atau makhraj muhaqqaq ini makhraj yang bersandar dengan sesuatu. Jadi harus ada pertemuan dua organ saat mengucapkan huruf-huruf yang termasuk di makhraj muhaqqaq. Terus yang kedua adalah makhraj muqaddar. Makhraj muqaddar ini saat kita
mengucapkan huruf mahrot muqaddar ini tidak ada pertemuan organ pelafalan apapun. Jadi tidak ada pertemuan organ manapun. Jadi dia tidak bersandar kepada organ tertentu. Jadi mahrot muqaddar ini termasuk al-jauf. Jadi al-jauf ini termasuk mahrot muqaddar, mahrot yang tidak bersandar pada sesuatu apapun. Nah, al-jauf ini jadi huruf yang keluar dari al-jauf ini dia ini di rongga, bukan pertemuan dua organ, tapi di rongga atau ruang kosongnya dari tenggorokan sampai mulut, sampai batas kedua bibir yang warna biru sama warna hijau tadi. Jadi itu yang dikatakan al-jauf, sebuah rongga atau ruang kosong. Jadi memang tidak ada pertemuan dua huruf di situ. Terus Ustazah tadi mencontohkan yang tentang muhaqqaq. Muhaqqaq pada kata ab. Nah, huruf ba di situ kan keluar dari kedua bibir, asafatan. Nah, kedua bibir di sini ada pertemuan di situ kan, ada pertemuan dua huruf, dua organ pelafalan. Jadi bibir atas dan bibir bawah. Nah, makanya dia disebut dengan muhaqqaq, mahrot muhaqqaq, mahrot yang bersandar pada organ tertentu atau saat kita melafalkan huruf tersebut ada pertemuan dua organ disebut di situ, huruf ab atau am atau ini ma mimu, di situ kan ada dua organ yang bertemu. Jadi kayak gitu ya teman-teman, perbedaan muhaqqaq dan muqaddar. Nah, al-jauf ini termasuk mahrot muhaqqaq, mahrot muqaddar, afwan salah. Mahrot muqaddar, al-jauf termasuk mahrot muqaddar. Mahrot yang tidak bersandar pada organ tertentu. Jadi gitu. Tamam mu'allimati. Okay, Rika, jazakallahu khairan. Wa iyyaki mu'allimati. Okay, what is the letter which come out from throat? From جوف. الحروف التي تخرج من الجوف. تمام؟ الحروف التي تخرج من الجوف وهي الحروف المادية. وهي الحروف المادية. Okay? حروف المادية prolonged letters which will come out from جوف. There are حروف مد is ألف مد preceded by فتحة. واو مد preceded by ضمة. ياء مد preceded by كسرة. And these letters ألف واو ياء, when you see these letters in Quran, you find these letters no vowel. That means when you see ألف واو ياء, above it no vowel, under it no vowel, no فتحة, no كسرة, no ضمة. Why? Because these letters ألف واو ياء just is the sound, stretching the sound for فتحة and ضمة and كسرة. How? When I say, for example, قال, okay, this is فتحة, قاف فتحة قا, قاف فتحة قا. So I stretch the sound for this فتحة, it's prolonged the sound for this فتحة, it's become ألف. When I stretch the sound for this فتحة, I get ألف مد. قاف فتحة قا, قاف فتحة ألف مد قا. يبقى this sound just is stretching the sound for فتحة. And when I say قيل, قاف كسرة قي, قاف كسرة يا مد قي. The sound of يا مد just is stretching to the sound for كسرة. Okay? By the way, ضمة. آمنوا, آمنوا.
Noon, dhamma, nu is one dhamma, one sound, nu. When I stretch the sound for this dhamma, nu, it's get wow mad. So, amanu, amanu, noon, dhamma, nu, just one vowel, nu. I stretch the sound for wow mad, so I stretch the sound for dhamma, so I get wow for mad. يبقى mad, the meaning for mad is stretching the sound, prolong the sound. Okay, so when I prolong the sound of fatha, I get alif. When I prolong the sound of dhamma, I get wow. When I prolong the sound of kasra, I get ya. Okay, these are letters of mad. Alif sakina preceded by fatha, waw sakina preceded by dhamma, ya sakina preceded by kasra. So, from where these sounds for alif, waw, ya, mad come? يبقى the sound for these letters of mad, come from the jawf. Jawf, which I explained now, this is from the deepest part of throat to the mouth, to the lips. يبقى the whole space or the whole empty space in this part or in this area, it's called al-jawf. From this al-jawf, we produce letters of mad, alif, waw, ya. Okay, when I say قال, يبقى I say قاف فتحة قا, then the sound is come out from inside and go to out. قال. It's okay. يبقى this is the sound for alif mad, the sound for letters of mad, okay, is come out from the jawf. Okay, and also we have here the technique or mechanism for alif mad and waw mad and ya mad. The technique for these letters of mad, I said in the previous class, alif mad is come out from the jawf, okay, and the sound for fatha, dhamma, kasra come from jawf. Fatha, dhamma, kasra come from jawf, and also letters of mad come from jawf. Why? Because we call in Arabic the harakat, the vowels, is called the daughters of letters of mad. So letters of mad and vowels both are come out or are producing from the jawf. Okay, okay. Here the technique for this alif mad. Let's remember that the technique for alif mad, the sound is come, okay, from inside and go to here. The shape of tongue is take the rest or the comfort mood, or the comfort position, okay, and the sound is raised to up. The sound is raised to up, okay, and after that go out. This is the sound for alif, because when you read Quran, your teacher is said no imala, make the sound for alif is straight to up. Qa, ma, na, ha. Okay, you feel the sound of alif is straight to up. Okay, the shape of tongue take the rest mood or take the comfort position. Okay, is down. The back of tongue is down. The middle of tongue is down. The top of tongue is down. So the tongue here is take the rest mood or take the comfort position. Okay. Okay. Here for waw mad
the back of tongue is raised indirectly. That means you don't control in this the back of tongue. This the back of tongue is raised as regular. Okay, is raised, not controlling from you. Okay, your back is tongue is raised to up. Okay, but the other shape of tongue, the middle and the top, is down. Okay, the sound is come from inside and go to out. Okay, with your lips take the shape of circle. Make wide circle in your lips. Okay, يبقى between your lips, like here, if you remember. This shape. يبقى your lips take as a circle. Your lips make as a circle. Take the shape of circle. Okay? يبقى this is the shape of your lips when you produce wow mid. Okay? And also the vocal cords is vibration, make vibration when you produce the letters of mid. Okay. يبقى wow mid, your lips take the shape of circle or nearest to the circle. The shape of tongue, the back of tongue is raised uncontrolled, okay, without control from you, is raised as regular. The middle of tongue is down, the top of tongue is down. Okay, and the sound is come from inside to outside. Okay, يا مادية that mean here يا preceded by كسرة, واو preceded by ضمة, ألف preceded by فتحة, and these letters, okay, ساكنة, no vowel in Quran, okay. The shape of tongue here, the middle is raised without controlling from you. This is as regular. The back of tongue is down, the tip of tongue is down. And the sound is down. The sound come from inside, okay? And when reach to this point is down. If this rising from inside, from in the middle, this rising from in the middle in your tongue, make the sound is go down. Make the sound is go down to produce the sound for kasra. Qi, qi, mi, ni, we. Okay? E, B. يبقى in ألف مد the sound is raised to up. In wow the sound is go out. In ya the sound is go down. Okay? This is the letters of mad which you produce from jawf, and this is the explanation for jawf. And don't forget that the harakat, the vowels, fatha, kasra, dhamma, and its letters, alif, waw, ya, these letters of mad and its vowels come out from the jawf. Okay? So when you pronounce yu'minu, noon, dhammanu is not no. Don't make ghunna when you produce the sound of dhamma. When you make ghunna, when you produce the sound of dhamma, this is wrong. This is a mistake. Okay? But like the letter of mad, we get rid of from ghunna. Okay? Also, we should get rid of
غنة in vowels. Do you understand that? Okay, Rika, نعم معلمتي. تفضلي. تمام. تمام. Bismillah. Selanjutnya, huruf apa saja yang keluar dari al-jaub ini adalah huruf mad, yaitu huruf yang 3 huruf mad. Yang pertama adalah alif maddiyah, yang kedua adalah waw maddiyah, yang ketiga adalah ya maddiyah. Alif mad ini selalu keluar dari sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Alif maddiyah sebelumnya selalu huruf hijaiyah semuanya selalu berharokat fathah. Alif mad sebelumnya huruf hijaiyah yang berharokat fathah, atau enaknya kita bilang alif mad sebelumnya fathah, dan waw maddiyah sebelumnya dhammah. Jadi huruf-huruf yang hijaiyah kalau ketemu waw maddiyah selalu hurufnya berharokat dhammah. Yang ketiga adalah ya maddiyah atau ya maddiyah sebelumnya berharokat kasroh. Maksudnya adalah ya maddiyah sebelumnya adalah huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Nah, saat di Al-Quran kita akan mendapati tulisan alif maddiyah, waw maddiyah, ya maddiyah ini tidak diberi harokat. Kenapa? Karena alif maddiyah atau waw maddiyah atau ya maddiyah adalah suara dari harokat tersebut. Suara asli dari harokat tersebut. Misalnya, alif maddiyah adalah suara asli dari harokat fathah. Waw maddiyah adalah suara asli dari harokat dhammah. Ya maddiyah adalah suara asli dari harokat kasroh. Jadi huruf alif maddiyah, waw maddiyah, ya maddiyah ini adalah suaranya mad atau suara mad. Mad itu kan artinya panjang ya. Jadi mereka 3 huruf ini adalah suara mad atau suara panjang dari harokat aslinya. Kayak gitu. Jadi alif maddiyah adalah suara dari fathah, waw maddiyah adalah suara dari dhammah, ya maddiyah adalah suara dari kasroh. Nah, contohnya tadi terus contohnya tadi Ustazah mencontohkan yang alif maddiyah yang katanya katanya contohnya qala. Ko di sini kan qaf di sini berharokat fathah, setelahnya ada alif maddiyah. Nah, alif maddiyah di sini ko. Nah, alifnya itu adalah suara dari fathah. Nah, Pak, jadi alif maddiyah di sini adalah suara dari fathah. Kemudian contoh lagi katanya adalah qila. Qila di sini suara ya maddiyahnya adalah kasroh. Qila. Qaf berharokat kasroh, kemudian adalah ada ya maddiyah, ya sukun, tapi tidak diberi tanda apa-apa ya di Al-Quran. Qila. Nah, itu ada suara dari ya maddiyah, yaitu suara dari harokat kasroh. Kemudian contohnya lagi kata amanu. Nah, di sini nun berharokat dhammah, setelahnya ada waw. Waw maddiyah atau waw sukun, tapi tidak diberi harokat ya saat di Al-Quran. Nah, waw maddiyah di sini adalah harokatnya keluarnya suara dhammah di sini. Nah, kemudian terus masuk di alif maddiyah.
Nah, saat kemarin kan kita sudah mempelajari ya teman-teman tentang alif maddiyah, waw maddiyah, ya maddiyah ini keluar dari mana? Tadi Ustazah jelasin lagi. Alif maddiyah ini kita bisa lihat di gambar yang kanan ini. Ya, teman-teman bisa lihat yang kanan ini, kita lihat posisi lidahnya teman-teman. Posisi lidah saat alif maddiyah, di situ lidahnya dalam keadaan istirahat atau rileks, tidak naik, tidak turun lidahnya, tapi dalam kondisi rata, istirahat lidah kita saat kita santai kayak gitu loh. Lidahnya rata. Nah, suara dari alif maddiyah ini keluar dari kan al-jaub ya, keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, kita lihat suaranya itu keluar, dia ngalir dari pangkal tenggorokan, naik dia ke atas sampai mulut, melewati dia lidah ini, melewati sampai keluar dari mulut. Nah, itu suara alif maddiyah. Kemudian masuk di waw maddiyah yang gambar kedua, teman-teman bisa lihat, kita lihat dulu posisi lidahnya. Nah, di situ posisi lidah waw maddiyah itu dia naik ke atas pangkalnya, pangkal lidah naik ke atas tapi tidak menempel. Karena kan suara waw maddiyah ini keluar dari al-jaub ya, dari rongga. Jadi harus ada rongga di situ yang mengeluarkan suaranya. Nah, pangkal lidahnya naik, lidah bagian depan dia ujung lidah dan tengah lidah itu turun ke bawah kayak gitu. Nah, dari suaranya kan al-jaub kan, waw maddiyah ini keluar dari al-jaub, jadi dari pangkal tenggorokan suaranya itu keluar naik dia ke atas sampai keluar dari mulut. Nah, bibir kita dalam keadaan bulat. Tadi Ustazah kasih lihat bulatnya mulut kita itu ada jarak ya. Nanti Ana kasih fotonya lagi habis ini. Nah, mulut kita itu membulat. Nah, di situ keluarlah waw maddiyah atau suara dari dhammah. Kemudian lanjut ke ya maddiyah. Ya maddiyah, perhatikan lidahnya. Teman-teman yang merah ini yang lidah ya. Yang Ana maksud yang merah ini yang lidah. Kita lihat lidahnya. Lidah yang pangkal sama lidah yang ujung. Di situ dia turun. Nah, yang naik di ya maddiyah ini atau suara kasroh ini tengah lidah. Nah, suaranya itu turun ke bawah, teman-teman. Suaranya turun karena pangkal lidah naik. Tadi Ustazah kasih tanda panah ya. Jadi suaranya keluar dari al-jaub, dari pangkal pangkal tenggorokan sampai naik ke atas melewati rongga tenggorokan, rongga mulut sampai keluar dan suaranya itu ke bawah dia ya maddiyah ini. Ini Ana share lagi enggak ini? Bentar ya, Ana share lagi yang share lagi ya suara mad. Sebentar. Ini. Bentar. Suara yang waw mad. Bentar. Karena nyari ini kelihatan nggak? Bentar, pena. Nih, ini waw maddiyah, ini kondisi mulut kita ya teman-teman. Bisa kelihatan kan? Tadi Ustazah ngasih tahu yang posisi mulut kita saat mengucapkan waw maddiyah atau suara kasroh, suara dhammah, suara dhammah dari maddiyah. Nah, kondisi mulutnya kayak gini. Jadi tidak rapat ya, tapi ada celahnya di situ. Terus apa lagi ya? Nah, terus tadi Ustazah ngasih juga kita kalau kita ngucapin huruf mat ini, huruf yang 3 ini jangan memberi gunnah atau membuat gunnah pada huruf mat. Huruf mat ini tidak ada gunnah, tidak masuk ke hidung. Jadi suara mat ini keluar dari
al-jauf, keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jadi tidak masuk hidung suara madnya. Jadi tidak ada gunnah saat mengucapkan huruf mad. Terus tadi yang alif maddiyah, anak putar balik ke alif maddiyah ya. Tadi Ustazah ngasih tahu tentang imalah. Nah, ustazah sering bilang jangan imalah saat fathah kan, jangan imalah karena apa? Karena suara fathah itu keluar dia lurus, suaranya harus keluar lurus dari dari pangkal tenggorokan naik sampai batas lidah, sampai batas kedua bibir keluar dia. Nah, suaranya itu harus lurus. Ko kan lurus kan, nggak boleh ada imalah. Nah itu makanya saat mengucapkan fathah tidak boleh ada imalah karena suaranya lurus lurus dari suara itu harus lurus dari tenggorokan bawah sampai rongga mulut kayak gitu. Itu suara fathah. Jadi tidak boleh ada imalah. Imalah di sini fathah yang dikasrohkan. Nah, huruf fathah yang dikasrohkan kan yang majreha itu kan aslinya majroha sebenarnya kan terus dibaca dengan majreha, diimalahkan kayak gitu maksudnya. Jadi saat fathah itu kita tidak boleh ada imah, tidak dikasrohkan, tapi suaranya harus keluar dengan lurus kayak gitu dari al-jauf, dari pokoknya teman-teman kalau Ana bilang al-jauf, kalau Ustazah bilang al-jauf itu kita sudah tergambarkan bahwa itu udah termasuk rongga tenggorokan dan rongga mulut yang warna biru dan warna hijau ini rongganya. Jadi suara fathah ini harus lurus dia keluar karena lidah kita juga istirahat itu, lidah kita nggak ngapa-ngapain, tapi suaranya harus lurus dia keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut sampai keluar, sampai terdengar oleh kita kayak gitu. Mu'alimati. Oh iya, Yes, Rika. Ustazah kayaknya belum. I find your mic is muted. Halo, Ustaz. Okay. Let's do this attention. The longest letter were ascribed to the whole vocal passage. The empty space in the mouth and the throat al-jaw, because they are emitted with the least pressure of the voice, so the tongue is in the position of rest with the letter alif. I explained this point. This point in Arabic نسبت حروف المد إلى المجرى الصوتي كله. This is الجوف. لأنها لماذا? This is the reason when you say why these letters of mad is produced from الجوف, because لأنها تخرج بأقل انضغاط للصوت, because they are emitted with the least pressure of the voice. Okay, the technique for this فيكون اللسان في وضع الراحة في الألف, the shape of the tongue in when produce ألف مد is take the rest of position of rest, comfort position anyway. Okay, ويرتفع وسطه في الياء and its middle rises at the letter ياء. ويرتفع أقصاه في الواو, the back of the tongue is raised مع انضمام الشفتين, is raised when we produce واو مد and make our lips as a circle. Its first okay, and its middle raises at the letter ya. Its farthest point rises at the letter واو, along with circling the lips when pronouncing it. ونسبت الواو والياء غير الماديتين إلى مخرجيهما. Okay, الواو والياء غير الماديتين, that means this واو فتحة وكسرة وضمة, واو سكون preceded by فتحة, like
خوف. or يا okay يا فتحة يا ضمة يا كسرة or يا has سكون clear سكون draw above it okay preceded by فتحة like خير okay يبقى this واو and يا okay is نسبت إلى مخرجيهما لأن انضغاط الصوت فيهما أكثر منه في الماديتين والله أعلم. يبقى this is the non-longitudinal واو and يا were ascribed to their articulation points because the pressure of the voice with them is more than the in the lengthening ones and Allah knows best. Okay, that mean here واو and yeah mad, the letters of mad which are preceded by dhamma and this yeah which are preceded by kasra. This waw and yeah mad when produced from the jawf, the empty space in the mouth plus the throat, okay, this because is no pressure. This because لأنها تخرج بأقل انضغاط للصوت because they are emitted with the least pressure of the voice. Okay, but the other waw and yeah, waw fatha or waw kasra or waw dhamma, okay, yeah fatha, yeah kasra, yeah dhamma, okay, also yeah has sukun, clear sukun preceded by fatha is called yeah lean, okay. Also waw has sukun, clear sukun preceded by fatha, it's called waw lean, yeah lean, waw lean. These letters, the waw with vowels plus waw lean and yeah with vowels plus yeah lean, they are okay produced from articulation point from the middle of the tongue. Why? ونسبت الواو والياء غير الماديتين. This word غير الماديتين يبقى all the ياء and واو except ياء and واو مد. All the واو and ياء which vowels, okay, which have vowels except واو and ياء مد. Okay, إلى مخرجهما to the real articulation point in the middle of the tongue for ياء and lips for waw. Why? Because لأن انضغاط الصوت فيهما أكثر. That mean were ascribed to their articulation point because the pressure of the voice with them is more than that in the lengthening one and Allah knows best. Okay? Please, Rika. Start this part, these points. Rika. Yes. Rika, please explain this part. Mbak Nabila, Afan, Barika sepertinya minta co-host. المايك معلق عندها. اوكي طيب مين من الأخوات يقدر إن هو يشرح الجزئية دي؟ إلى أريكا تصلح المايك عندها. الله المستعان. استغفر الله. استغفر الله. أوكي ريكا. طيب معلمتي معذورة mungkin kariri sarah
Ya, Okay. ya Lin, Wawlin. Yeah, lin and wawlin. The last point, that's right. Okay. نعم. Now, okay. يبقى here في الألف المادية وضع اللسان بيأخذ وضع الراحة، وفي الياء المادية وسط اللسان بيرتفع، وفي الواو المادية أقصى اللسان بيرتفع مع انضمام الشفتين. Take circle shape. Okay. بالنسبة للواو والياء غير الماديتين المقصود هنا المقصود الذي يقصد بالواو والياء غير الماديتين ده مين؟ الواو فتحة، واو كسرة، واو ضمة، والياء ياء فتحة، ياء كسرة، ياء ضمة، بلس and بالإضافة للواو والياء حروف اللين. ما هي حروف اللين؟ حروف اللين الواو المسبوقة الساكنة has clear سكون مسبوقة بفتحة، والياء has clear سكون واضح مرسومة. This سكون is drawn above them. Okay, has فتحة. Okay, like this. في سورة قريش here this waw has سكون. This سكون is dropped above it and preceded by فتحة. This waw is called wawlin. Wawlin. This waw is produced from the articulation point of lips. مخرج هذه الواو هو مخرج محقق هي الشفتان. تمام. Also when you see الصيف البيت يبقى this year has سكون. This سكون is dropped above it and this year preceded by فتحة. We find فتحة before it. This year also is called يالين. This يالين produced from the middle of tongue or the articulation point of yeah. This year in the middle of tongue. I will explain this inshallah بأمر الله تعالى in the future when we reach to the tongue and its articulation points and lips and its articulation points. Okay, but now we said that this lean which has sukun, this clear sukun, draw sukun above it, okay, preceded by fatha, we find fatha before it, or waw, lean, this waw has sukun, clear sukun, draw sukun above it, and this sukun preceded by fatha. This waw, lean, and ya, lean come out from articulation, its articulation point or their articulation point. This ya is produced from middle of tongue, and this waw is produced from lips. Okay, why this ya and waw waw and ya lean and waw and ya which has vowels like fatha, kasra, dhamma, okay, why these waw and ya produced from its articulation point? This ya produced from the middle of the tongue, this waw will produce from the lips. Why? Because this is the reason. This is the reason. Because. Okay, because what? Here, the pressure of the voice within is more than the length one. That means the pressure of the voice within is more than the pressure of the voice of letters of mad, waw, mad, ya, mad, alif, mad. Okay, يبقى this is the reason. لأن انضغاط الصوت فيهما أكثر منه في المديتين والله أعلم.
this information is clear now? Halo. Yeah, Rika. This information is clear now? Alhamdulillah. Okay. نبدأ من هنا. Bismillah. This is attention. Nah, Yeah. nah. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang harus kita banyak perhati di sini ya. Attention atau tanbih di sini. Yang pertama adalah huruf mat ini. Bentar. Huruf mat yang 3 tadi adalah alif maddiyah, waw maddiyah, ya maddiyah. Ini berasal dari aliran suara, berasal dari keseluruhan aliran suara. Huruf mat ini dinisbatkan atau berasal dari keseluruhan aliran suara. Al-jauf karena huruf mat ini tersebut mereka keluar dengan tekanan suara yang paling sedikit. Jadi huruf-huruf mat ini berasal dari keseluruhan aliran suara dalam kurung al-jauf. Karena huruf-huruf mat tersebut mereka keluar dengan tekanan suara yang paling sedikit. Nah, tadi kita udah jelasin juga. Nah, di sini ditambahin penjelasannya karena lidah dalam keadaan istirahat atau rileks pada huruf alif. Huruf alif maddiyah. Kan suaranya jadi keluar kayak gitu kan, karena lidahnya dalam keadaan istirahat untuk huruf alif saat mengucapkan huruf alif maddiyah. Kemudian yang kedua adalah tengah lidah naik ke atas pada huruf ya maddiyah, dan yang ketiga adalah pangkal lidah naik ke atas pada huruf waw maddiyah bersamaan dengan membulatkan atau memonyongkan kedua bibir di dalamnya saat pengucapan huruf maddiyah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian lanjut, yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah dan huruf dan selanjutnya adalah huruf waw ghairu maddiyah atau waw yang bukan mad dan ya yang bukan mad berasal dari mahrotnya. Mahrot mereka masing-masing, mahrot waw dan mahrot ya. Karena saat huruf tersebut diucapkan, mereka huruf waw dan huruf ya yang bukan mad ini, saat huruf tersebut diucapkan, dia keluar dengan tekanan yang lebih tinggi, lebih besar dibanding huruf ya mad dan waw mad. Nah, tadi Ustaz menyebutkan yang dimaksudkan dengan waw dan ya yang bukan mad ini adalah waw yang memiliki harokat fathah, dhammah, kasroh, ya yang memiliki harokat fathah, dhammah, kasroh, dan waw yang berharokat sukun sebelumnya adalah harokat fathah atau wawlin, kemudian ya yang berharokat sukun sebelumnya huruf yang berharokat fathah, huruf hijaiyah, semua huruf hijaiyah yang berharokat fathah disebut dengan yalin. Nah, itu yang dimaksudkan di sini adalah waw dan ya bukan mad. Kan kita tahu sendiri ya kalau ya dan waw mad adalah ya sukun sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasroh, dan waw maddiyah adalah waw sukun sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhammah. Jadi itu ya bedanya. Waw dan ya maddiyah dan waw dan ya yang bukan maddiyah. Nah, tadi Ustazah contohin yang wawlin dan yalin di kata
khauf di surah Al-Quraisy ya. Khauf. Nah, di situ khauf di situ adalah waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Nah, di sini dia masuk di wawlin, bukan waw mad. Kemudian soif. Nah, soif di sini adalah yalin, ya sukun sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Nah, terus tadi Ustazah contoh juga bait. Ya sukun sebelumnya huruf yang berharokat fathah disebut dengan yalin. Nah, di sini ke semua hurufnya ini ya dan waw maddiyah, ya dan waw yang bukan maddiyah ini keluar dengan tekanan suara yang lebih tinggi. Nah, huruf waw kan mahrotnya asalnya adalah keluar dari kedua bibir, kemudian huruf ya bukan maddiyah keluar dari tengah lidah. Nah, saat mengucapkan huruf ya waw dan ya yang bukan mad ini terjadi penekanan suara yang lebih tinggi dibanding waw dan mad ya waw dan ya maddiyah. Nah, kayak gitu. Jadi dan Allah lebih tahu tekanan suaranya seperti apa kayak gitu. Insya Allah sudah paham ya perbedaan ya bukan mad dan waw bukan mad. Tamam mu'allimati. Okay, تمام ريكا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Okay, leave حلقة next class إن شاء الله بأمر الله تعالى this enough. نعم إن شاء الله. إن شاء الله بأمر الله تعالى. Okay. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا واستودعكم الله الذي لا تضيع لديه الودائع. Jazakillah khairan mu'allimati kataballahu ajruk, masyaallah.